اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہشمند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء اکرام، حفاظ، ڈاکٹرز حضرات کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک بول رہے ہیں، اگر آپ ایسے چینلوں کو مضبوط کرنا، باقی رکھنا چاہتے ہوں تو پلیز آپ چینل کی مدد کیجیے، فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، اس وقت سویڈن سے ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے، توریت کو جلانے کا اعلان کرنے کی۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں اسی سویڈن میں ایک خبیث، ایک مردود، ایک شیطان نے اللہ کی کتاب مقدس قرآن کو نظر آتش کیا، جس کے بعد پورا عالم اسلام احتجاج کرنے لگا، اور باقاعدہ عالم اسلام اور OIC تنظیم کے جو میٹنگز ہوئی، اس میٹنگز میں یہ ڈیمانڈ کیا گیا اور کہ اس معاملے کو لے کر سخت سزا کا اعلان کیا جائے، اور آگے بھی ایسا قانون بنا دیا جائے کہ پھر کوئی ایسی ناپاک حرکت نہ کرے۔ ہم تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی مذہب کی، مذہبی کتاب کی توہین پر باقاعدہ سخت سزا والا قانون بننا چاہیے۔ خیر، ابھی خبریں آ رہی ہے کہ اسی سویڈن میں جہاں پر قرآن مقدس کو جلایا گیا، تو اسی سویڈن میں توریت جلانے کا اعلان بھی ایک شخص نے کیا، لیکن خبریں آ رہی ہے کہ اس شخص نے اب اپنا منصوبہ ترک کر دیا۔ سویڈن کی راجدھانی اسٹاک ہوم میں توریت جلانے کا منصوبہ بنانے والے 32 سال کے ایک شخص نے اسرائیل کے اظہار مذمت کے بعد اپنا منصوبہ ترک کرتے ہوئے احتجاج نہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ خبر رساں ایجنسی AFP کی مطابق توریت نظر آتش اور اس کی بے حرمتی کا اعلان کرنے والے شخص نے وضاحت کی کہ میرا مقصد دراصل ان لوگوں کی مذمت کرنا تھا جو سویڈن میں قرآن پاک جیسی مقدس کتابوں کو جلاتے ہیں۔ سویڈن کی پولیس نے جمعے کو کہا تھا کہ انہوں نے اسٹاک ہوم میں اسرائیلی سفارت خانے کے باہر توریت اور انجیل کو جلانے کے لیے ایک احتجاجی مظاہرے کی اجازت دی ہے۔ اسرائیل کے صدر کئی اسرائیلی نمائندوں اور یہودی تنظیموں میں سے ایک تھے جنہوں نے اس فیصلے کی فوری طور پر مذمت کی۔ مظاہرے کے منتظم احمد نے وضاحت کی کہ ان کا مقصد دراصل مقدس کتابوں کو جلانا نہیں بلکہ ان لوگوں پر تنقید اور ان کی مذمت کرنا ہے جنہوں نے حالیہ مہینوں میں سویڈن میں قرآن پاک کے نسخوں کی بے حرمتی کی ہے اور جس کی سویڈش قانون ممانعت نہیں کرتا ہے۔ خیر، ہمارا یہ ماننا ہے کہ کسی بھی مذہب کی کوئی بھی مذہبی کتاب کو جلانے کی اجازت کسی بھی حال میں نہیں ہونی چاہیے، اور ایسا کرنے والوں پر سخت سزا کا قانون بننا چاہیے۔ آئیے دوسری بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے، امریکہ سے آ رہی۔ جی ہاں، امریکہ میں پھر ایک فائرنگ کا واقعہ ہوا۔ امریکہ میں کبھی ہوٹل، کبھی کلب، کبھی اسکول، کبھی بازار، کبھی بستیاں،
जगह जगह फायरिंग के वाक़यात होते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी फायरिंग करते रहते हैं। ये इसलिए कह रहा हूँ कि अमेरिका दूसरे मुल्कों में अमन फैलाने की बात करता है, लेकिन ख़ुद का अपना यह हाल है। खैर, अभी खबर आ रही है कि अमेरिका की एक रियासत है जॉर्जिया, यहाँ पर फायरिंग हुई है जिसमें 4 अफराद के मरने की इत्तला है। मकामी पुलिस हुक्काम ने बताया कि फायरिंग का वाक़या हफ्ते की सुबह 11:15 बजे जॉर्जिया की राजधानी एटलांटा से तकरीबन 45 किलोमीटर दूर जुनूब मगरिबी होनेरी काउंटी के शहर हैम्पटन के डॉगवुड के इलाके में पेश आया। खैर, ये वाक़या बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। पुलिस अभी तक मुलजिम की तलाश में। मुश्तबा शख्स की शनाख्त 41 साला आंद्रे के नाम से हुई है, जो कि मकामी रिहायशी है। लेकिन खैर, अमेरिका में फायरिंग के ऐसे वाक़यात बताते हैं कि अमेरिका में भी बाकायदा लोग किस तरीके से गैर महफूज हैं। नाज़रीन, सूडान के हालात तो लगातार हम आप तक पहुँचा रहे हैं। सूडान में खाना जंगी का माहौल है और 2 ग्रुपों की जंग ने आम इंसान का जीना भी मुश्किल कर दिया है, यहाँ तक कि मरना भी मुश्किल कर दिया है। खैर, सूडान से खबरें आ रही है कि सूडान में अस्पताल पर सरीउल हरकत फोर्स ने ड्रोन हमला किया, जिसमें 4 शहरियों के हलाक होने की खबरें आ रही है। हुकूमत के नुमाइंदों की RSF के साथ असर-ए-नौ जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए जद्दा आमद हुई है। सूडान की राजधानी खुर्तूम के जुड़वा शहर उम्मे-दरमान में नीम फौजी सरीउल हरकत फोर्स यानी RSF के ड्रोन हमले में 4 शहरी हलाक और 4 जख्मी हुए हैं। सूडान की वजारत सेहत ने हफ्ते के रोज़ इस हमले में 4 हलाकतों की तस्दीक की है। सूडान में फ़ौज और RSF के दरमियान गुज़िश्ता 3 माह से जंग लड़ाई जारी है। इस लड़ाई को रोकने की गरज से सूडानी हुकूमत के नुमाइंदे नीम फौजी सरीउल हरकत फोर्स के साथ मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने की गरज से सऊदी अरब के साहिली शहर जद्दा पहुँच गए हैं। इससे पहले सऊदी अरब और अमेरिका की सालिसी में जद्दा में मुज़ाकरात जून के अवाइल में जंग बंदी की मुतअद्दिद खिलाफ वर्जियों के बाद मुअत्तल कर दिए गए थे। खैर, अभी भी कोशिश जारी है और ये लोग मुज़ाकरात के लिए और जंग बंदी के लिए बाकायदा जद्दा पहुँच चुके हैं। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट, किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई बिना परहेज़ के आपका शुगर ख़त्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। नाज़रीन, इजराइल के आतंकवाद को लेकर फिर बड़ी 2 खबरें आ रही हैं। जी हाँ, पहली खबर तो आप जानते हैं कि इजराइल किस तरीके से आतंकवाद का नंगा खेल खेल रहा है और कमाल की बात यह है कि दुनिया की बदमाश मीडिया, इंटरनेशनल लेवल पर जो बदमाश मीडिया है, वो इजराइल के आतंकवाद को नहीं बताती, क्योंकि इजराइल किसी सुपर पावर मुल्क का नाजायज़ बच्चा है। इजराइल किस तरीके से फ़लस्तीनियों पर जुल्म करता रहता है, इसको ये लोग बयान नहीं करते। खैर, अभी खबरें आ रही है कि इजरायली फोर्सेज ने लेबनान की जुनूबी सरहद के करीब एक इज्तिमा पर स्मोक बम बरसाए। लेबनान की जुनूबी सरहद के करीब एक इज्तिमा था जहाँ पर इजरायली फोर्सेज ने स्मोक बम बरसा दिए। सहाफ़ियों के इस मुजाहरे में लेबनानी रुकने पार्लियामेंट कासिम हाशिम भी शरीक थे। अल अरबिया के मुताबिक लेबनान और इजराइल के दरमियान सरहदों पर इन दिनों कशीदगी बढ़ गई है। चंद हफ्तों से इन सरहदों पर हिजबुल्लाह और इजरायली फ़ौज के दरमियान कशीदगी देखी गई है। मैं आपको बता दूं कि जुलाई 2006 में हिजबुल्लाह और इजराइल के दरमियान बड़े पैमाने पर जंग छिड़ी थी, लड़ी गई थी। खैर, इस वक्त भी खबरें आ रही है कि इजरायली फोर्सेस ने लेबनान की जुनूबी सरहद के करीब बम बरसाए हैं। वहीं पर दूसरी खबर इजराइल को लेकर ये भी आ रही है कि इजराइल में अदालती इस्लाहात के खिलाफ हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए हैं। हुकूमत की मुतनाज़िया अदालती इस्लाहात के खिलाफ मुसलसल 28वें सनीचर को हज़ारों लोग तल अबीब की सड़कों पर निकल आए हैं, जो हुकूमत के अदालती इस्लाहात के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। मुजाहिरीन ने हफ्ते के रोज़ इजराइल भर में तकरीबन 150 मकामात पर एहतजाज का ऐलान किया था। तल अबीब में तकरीबन यूँ समझिए कि 1,500 लोग जमा हुए। मुजाहिरों के मुंतज़मीन का कहना था कि इजराइल भर में हफ्ते के रोज़ तकरीबन यूँ समझिए कि 40,000 लोग एहतजाज कर रहे थे।
मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा, हकीम याकूब खां से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। नाज़रीन, इस वक्त बगदाद और बसरा से बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है। जी हाँ, बसरा की एक कदीम 300 साल, तकरीबन 300 साल पुरानी मस्जिद, जिसे 296 साल पुरानी मस्जिद बताया जा रहा है, तो 296 साल मीनार शहीद कर दिया गया, जिसको लेकर अवाम में, जनता में काफ़ी गमो गुस्से की लहर देखी गई। इराक में बसरा की जुनूबी गवर्नरी में जामे मस्जिद अस्सिराजी और उसके 300 साल कदीम मीनार को अजीब व गरीब बहाना तराश कर मुनहदिम कर दिया गया, जिस पर इराक में गम गुस्से की लहर दौड़ गई। इस हवाले से एक्ट को मुस्तरद कर दिया गया। ये एक्ट बसरा गवर्नरेट, इंतजामिया, सुन्नी औकाफ और वजारत सकाफत के साथ मुआहदे के बरखिलाफ लेकर आई। इसके बाद वजारत सकाफत ने मुदाखलत की। सकाफत, सियाहत और नवादिरात के वजीर अहमद अल-बदरानी ने एक बयान में कहा कि वजारत अजीम सकाफती वरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी इंतज़ामी या ज़ाती खिलाफ वर्जी के ख़िलाफ़ कानूनी इक़दाम करेगी। किसी भी ऐसे इक़दाम को जानबूझकर या बेसाख्ता नुकसान पहुँचाने की हौसला अफजाई करने की मुखालफत की जाएगी। खैर, 300 साल पुराना मीनार शहीद किया गया, जिसको लेकर अवाम में काफ़ी गुस्सा दौड़ गया।